ماشاءاللہ ہمارے آج کے مہمان مقرر ذیشان فاضل نوجوان حضرت مولانا عبداللہ طاہر صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ ہم ان کو اس کانفرنس میں آنے پر خوش آمدید، اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں، اور اسی طرح دیگر ہمارے بھائی جو مختلف چبوک سے تشریف لائے، ہم ان کو اس کانفرنس میں آنے پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ میری مراد محترم جناب مولانا محمد اقبال فاروقی صاحب جو کہ 84 جیمبے سرشمیر سے ایک قافلے کی صورت میں تشریف لائے ہیں، اور اسی طرح والد گرامی مولانا سعید انصاری صاحب ناظم اعلیٰ مرکزیہ تحصیل فیصل آباد جپال سے ایک قافلے کی صورت میں تشریف لائے ہیں، ان کو بھی اس کانفرنس میں آنے پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں انشاءاللہ چند اشعار نعت کے آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور اس کے بعد حضرت صاحب کو خطاب کی دعوت دوں گا۔ بڑی ہی توجہ سے سماعت فرمائیے گا۔ ثنا گو پتا پتا ہے خدایا دم بدم تیرا، پہلے حمد دے اشعار تو پھر انشاءاللہ نعت دے تے تسی میرا ساتھ دینا ہے پنجابی زبان دے۔ ثنا گو پتا پتا ہے خدایا دم بدم تیرا، یہ زمین و آسماں تیرے، یہ موجود و عدم تیرا، اور جو کوئی تیرا کھا کے شکوہ کرے یا رب، اور جو کوئی تیرا کھا کے شکوہ کرے یا رب، تعجب ہے کہ ان پر بھی ہو لطف و کرم تیرا، تعجب ہے کہ ان پر بھی ہو لطف و کرم تیرا۔ قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد، تو ہے اللہ الصمد، اونچی شان والیا۔ ذرا بلند آواز نہ کہہ دے، ایک دفعہ پھر کہو تاکہ پتہ لگے جاگ رہے۔ ماشاءاللہ۔ قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد، تو ہے اللہ الصمد، اونچی شان والیا۔ لم یلد ولم یولد، لم یلد ولم یولد، لم یلد ولم یولد، نالے کفوا احد، دو جہان والیا۔ لا الہ الا اللہ، دیو این گواہی، لا الہ الا اللہ، دیو این گواہی، کل ملکاں دا بادشاہ تو ہے، کل ملکاں دا بادشاہ تو ہے، تیری سب شاہی۔ قرآن کہہ رہے ہیں قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ کل ملکاں دا بادشاہ تو ہے، تیری سب تے شاہی، تیری سب تے شاہی، باقی ہر شے فنا، باقی ہر شے فنا، کل من علیہا فان، باقی ہر شے فنا، تیری ذات ہے بقا، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الجلال والإکرام۔
باقی ہر شے فنا تیری ذات ہے بقا آسمان والیا قل هو اللہ احد قل هو اللہ احد تو ہے اللہ الصمد اچھی شان والیا لم یلد ولم یولد نالے کفوا احد دو جہان والیا اور یوسف جیسے شہزادیانو یوسف جیسے شہزادیانو تو کوڑیاں ملوکاویں وشروه بثمن بخس دراهم وشروه بثمن بخس دراهم وكانوا فيه من الزاهدين قرآن دا ترجمہ یوسف جیسے شہزادیانو تو کوڑیاں ملوکاویں داماد نبی دا گھر دے اندر پانی بند کراویں آل نبی دا کربلا اندر پانی بند کراویں ہر کسے دا نصیب ہر کسے دا نصیب تو بنایا ہے عجیب اے بنان والیا قل هو اللہ احد تو ہے اللہ الصمد اچھی شان والیا لم یلد ولم یولد نالے کفوا احد دو جہان والیا اور چند شعر نعت دے پھر میں انشاءاللہ خطاب دی دعوت دین والا مولانا عبداللہ طاہر صاحب تشریف لے آ چکے نے اور اسی طریقے نال حضرت مولانا عمر فاروق صاحب سجادہ والے جو کہ آج دے خطیب نے انشاءاللہ وہ بھی تشریف لے آ چکے نے قاری عمر فاروق صاحب انشاءاللہ وہ بھی تشریف لے آ چکے نے ساڑھی کانفرنس دے اندر انہوں نے بھی خوش آمدید کہنے ہیں اللہ تعالیٰ سب علماء دا آنا اپنی بارگاہ دے وچ قبول و منظور فرمائے میں دعوت دیاں گا محترم سعید انصاری صاحب والد گرامی نو کہ سٹیج تے تشریف لے آن ناظم اعلیٰ مرکزیہ تحصیل فیصل آباد چند شعر انشاءاللہ نعت دے پھر میں اجازت چاہوں دل نبی دے پیار کولوں رجدائی نہیں ذرا ایک دفعہ کہہ دے سبحان اللہ دل نبی دے پیار کولوں رجدائی نہیں سونا سونا اے ہو جیا جگ وچوں لبدائی نہیں دل نبی دے پیار کولوں رجدائی نہیں سونا اے ہو جیا جگ وچوں لبدائی نہیں او ساڈے نبی دی زبان ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن او میرے نبی دی زبان میرے واسطے قرآن کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں کہہ دیو سبحان اللہ کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں دل نبی دے پیار کولوں رجدا ہی نہیں دل نبی دے پیار کولوں رجدا ہی نہیں او میرے آقا جتھے ہون میرے آقا جتھے ہون اوتھے ہور نہ کھلون دسو جتھے میرے آقا ہون جیس مسند تے میرے نبی بیٹھے نے اوتھے کوئی ہور پہنچ سکتا ہے آپ دا شان سب تو بلند ہے اس کر کے میں کہنا میرے آقا جتھے ہون میرے آقا جتھے ہون اوتھے ہور نہ کھلون میرے آقا جتھے ہون اوتھے ہور نہ کھلون جماعت اوہی کرواؤن ہور پھب دائی نہیں
सोना इहो जिहा जग विचों लभदा ही नहीं। किड्डा सोना मेरा नबी, चढ़ चन्ना ते कर रोशनाई, ना कर मान खनेरा। ओए चढ़ चन्ना ते कर रोशनाई, ना कर मान खनेरा। ओ तेरे जे चन्न ते नित चढ़सन, ओ सानू मदनी दे बाज हनेरा। साडा चन्न मक्के विचों चढ़िया है, ओ साडा चन्न मक्के विचों चढ़िया है, जिंदा हुस्न भी तैथों वधेरा। ओ जिथे अरबी चन्न ने लाया डेरा, चन्ना उथे किस कम चानन तेरा। रिवायत करेंदा है जाबिर सुहारा, मैं एक राती डिठा मोहम्मद प्यारा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रिवायत करेंदा है जाबिर सुहारा, सही बुखारी दी रिवायत। रिवायत करेंदा है जाबिर सुहारा, मैं एक राती डिठा मोहम्मद प्यारा। चन्नो 14वीं सी ते कोई कोई सितारा, चन्नो 14वीं सी ते कोई कोई सितारा। मैं देखा दोनां नू दोबारा से बारा, खुदा दी कसम चन्न मदम ही दिसे आया। मेरे आका दा चेहरा सोना नजरी आया, असीना जमीला दा मुंह मोड़ दिता, मोहम्मद बना के कलम तोड़ दिता। सोना इहो जिहा जग विचों लभदा ही नहीं, दिल नबी दे प्यार कोलों रजदा ही नहीं। सोना इहो जिहा जग विचों लभदा ही नहीं। ते मेरे नबी दा एक यार सिद्दीक सोना यार, सिद्दीक सोना यार रहा मदनी दे नाल। डंग मारे काला नाग अड्डी चकदा नहीं। सोना इहो जिहा जग विचों लभदा ही नहीं, दिल नबी दे प्यार कोलों रजदा ही नहीं।